ମତେ ଭଲ ମେଡିସିନ ଏବେ ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ଆଉ କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। अरे नहीं तुम एमती कहीं कौच तुमको आहरी 6 मास मेडिसिन खाया पड़ो। बुझे आप जमा व्यस्त सिद्धार्थ ए लोकटा एमती कौन कौच कथा कौन कि मामा ए किछि दिन तळे तांकर एक्सीडेंट हेतला ब्रेन भी ऑपरेशन हेछि सेहि पई ए जाय ठीक हेइनी। आप व्यस्त होते मत मो पाखे मामा तुम कौन सिद्धार्थ ए लोकटा को जत शीघ्र पारछु घर बाहर कर दे कने लोकटा कथा बता मते जमा भलो लागुनी। थरे मो कथा चिंता कर ओते केमति लागुथो एई आपन को कहू जी आपन को डॉक्टर गोरस्ती से प्रथमे मो स्त्री आपको बाहरी बनी वो कोमरी गला आपको घर भरी गला से रतन पुनाटा मो ऊपर गाड़ी चढ़ीतला आ बापू आउ जन को स्त्री भाବରେ देखसेला परे ओते केमति लागुथो आपन कोतुमा आ कथा सुनी मते लागुची ये मिछ कहूची मामा मिछ कहूची ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ବୋଉ ଠିକ ସତ କଥା କହିବେ। ओ ए लोकटा जा कहूची सत କୁହ ନେରୁ ସତ କୁହ ଆଉ ସତ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଛ କଥା ଭାବିବ। ତମ ପଛ ସ୍ୱାମୀ ବିନୋଦର ନିୟମ ପଛ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କଥା ଭାବିକି କହିବ। ସେଇ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ତମ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ଅଦିନ ଝଡ଼ ଆଉ ସେଇ ଅଦିନ ଝଡ଼ରେ ମୋ ବୋଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ କଥା ଭାବି ସବୁ କଥା ଠିକ ଠିକ कहू ए लोकटा जा कहूची सत ना मिछ